This video guys, nakita ninyo guys, naglangoy-langoy ko guys, no. Kanang itistingan ako akong bagong fins kay kung kabalo ba ta mo langoy ani. Murag sip sayo pag muning pagsikad guys, oh. Pero aga practice jud kog maayo ani guys para pod makabalota. Inig pamana nato okay na kayo, no. Salamat sa paglantaw sa atong video guys. Thank you for watching day guys. Alright, Master Dario Deni Chambaspero power. Right. Katitog na ako guys, ligo-ligo sa kudri guys kay practice ta ani nga atong bagong fins, no. Alright. Nalingaw jud ko ani guys, hapa-hapa po ko ani kay lanto-lanto patas mga isda diyang nangagi. Murag true guys, no. Grabe Master Dario bay. Thank you for watching guys.